रहीम। देखें, आज सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस के अदालत में हम पेश हुए थे तो हमने सलमान सफदर को आज बड़ा अच्छा इसलिए दिन था कि हम सलमान सफदर साहब को साथ लेकर गए थे ये कहने के लिए कि सलमान सफदर साहब, आप चीफ जस्टिस के आपके सामने पेश होना और हमारी तरफ से अपील करना कि इमरान खान की इलाज करवाया जाए शिफा इंटरनेशनल में, क्योंकि वहीं पे जो तजर्बाकार डॉक्टर हैं वो डायग्नोज करें और इलाज करवाएं। और आज हमें भी मैं सारी अदालत में सबको शौक थोड़ा सा पड़ा था जब चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को कहा कि आप चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी करके जेल जाएं। अगर आप हमारे से पूछें तो जब हम यहाँ आए थे हमें फिर भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कई दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एक दफ़ा पहले भी, और यहाँ पे जेल इंतज़ामिया बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करती है। तो हमें जब तक हमें सलमान सफदर साहब बाहर नहीं आए थे हमें ये नहीं पता था कि आया मुलाकात हुई भी है कि नहीं है। सलमान सफदर साहब क्योंकि चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी कर रहे थे इसलिए उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि वो किसी चीज़ पे बात कर सकें। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि मैं खान साहब से 2 घंटे मुलाकात हुई है और वो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। और हमने भी नहीं पूछा इससे ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने कल रिपोर्ट देनी है चीफ जस्टिस को, और परसों को हम सुप्रीम कोर्ट में जब अदालत में जाएंगे तो वहाँ पे ये रिपोर्ट की मेरे ख्याल में डिटेल्स खुलेंगी, जो कुछ उन्होंने पता नहीं देखा है और सुना है, जो भी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने मांगी थी। लेकिन हम अपना मुतालबा बता देते हैं कि जब परसों हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम चीफ जस्टिस साहब के सामने एक ही मुतालबा रखेंगे कि देखें, इमरान खान को अगस्त के महीने में आंख उनकी एक लाल थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी ये एक आंख में थोड़ी सी ब्लर हो रहा है। तो हमने यहाँ पिटिशन भी डाली, यहाँ पे कोर्ट के अंदर हमने पिटिशन डाली कि डॉक्टर उनको देखें। आज हमें भी ये दुख है कि जब हमने ये पिटिशन डाली थी हमने उसी वक्त अगर हम शोर मचा देते इसके ऊपर, हम इतना इसके ऊपर तमाशा करते, इसको हाईलाइट करते, क्योंकि जब हम अदालत में जब जेल ट्रायल में जब हमने गए हैं तो इमरान खान से हमने पूछा, मेरी बहन क्योंकि आपको पता है डॉक्टर हैं, फौरन पूछा कि आपकी आंख का क्या हाल है। उन्होंने कहा हाँ अब बहुत बेहतर हो गई है कि ड्रॉप्स डाल रहा हूँ, और उसने कहा मेरी ऐनक का नंबर उन्होंने तब्दील किया है और अब मैं पढ़ सकता हूँ। अब हमें ये जो एक जिसके साथ होता है, अब मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर हमारे साथ भी हो और कोई खांसी आ रही हो और मैं तो कहूँगी मैं ठीक हूँ, लेकिन कोई आपके साथ, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, कोई तो कहेगा नहीं पहले जाके बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाएं। ये कौन है यहाँ पे जो कहेगा कि हमारा दिल नहीं होता कि बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाया जाए? हमने तो पिटिशन डाली थी नहीं, तब तो उन्होंने यही मैं कह रही हूँ कि इन्होंने नहीं किसी ने परवाह की थी। लेकिन अब जो इनका ये रात के ले गए, अब देखिए आई ड्रॉप से ये बंदा ट्रीट करता रहा, और जो पिम्स के डॉक्टर आए, बुशरा बीबी की बेटी ने जब आके बताया था कि बुशरा बीबी ने बताया कि उन्होंने कहा 2 हफ्ते ब्लर हो गई थी विजन, और उसके बाद अभी बेहतर है, ये नहीं कहा ठीक है, उन्होंने कहा बेहतर है। अब मुझे ये बताएं कि क्या हम लोगों के लिए काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। हमारा एक ही डिमांड है कि इमरान खान का, और ये हमारा बहुत सख्त डिमांड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसानियत या ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए हम कोई गलत डिमांड कर रहे हैं, कि इमरान खान का डायग्नोसिस और इलाज, इसके लिए हमने कोर्ट में भी पिटिशन डाली है। इसके अंदर हमने पार्टी के सबको ये रिक्वेस्ट भी किया है। हम सुहेल अफरीदी साहब से मिले थे, उनको भी ये कहा है, अचकजई साहब को मिले हैं, अल्लामा नासिर साहब को मिले हैं, सिर्फ एक डिमांड के साथ, इमरान खान का डायग्नोसिस और इलाज उन डॉक्टरों से किया जाए जो ये जो कंडीशन है इसके स्पेशलिस्ट है। ये हमारा एक और अल्टीमेटम, और इसमें क्या कबाहत है, क्या मसला है कि आप इमरान खान का इलाज नहीं करवाने दे रहे? अगर इमरान खान की आज आंख के साथ हुआ है, कल हमें क्या पता किसी और चीज़ के साथ यही करें। ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है।
اور یہ کسی کو قبول نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کا یہ مذاق بنا رہے ہیں. یہ ہم نہیں اس کو قبول کریں گے. اور یہ ہمارا ڈیمانڈ ہوگا جب ہم پرسوں سپریم کورٹ جائیں گے. ہمیں کوئی آپ کہیں کہ ہماری ملاقات نہ ملاقات کروائیں. میں کہتی ہوں بند کر دیں ملاقاتیں. عمران خان کا علاج آپ نہیں بند کر سکتے, کیونکہ بند کر دیں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. ہم پچھلے 10 مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن آپ عمران خان کا علاج کے اوپر یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. چاہے آپ یہ جو جیسے پولیٹیکل لوگ ہیں یہ اگری کرتے ہیں اس چیز پہ, جو ان کی پارٹی والے بھی ہیں, کہ اس کے اوپر نو کمپرومائز. علاج ہوگا اسپیشلسٹ کے ساتھ ہوگا اور اس کے اوپر ہمیں اور امیڈیٹ ہوگا. یہ ہمیں اس کے اندر ڈیلیز نہیں چاہیے. کیا انہیں علاج کے لیے دوسرے اسپتال دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ علاج کے لیے علاج کے لیے کہاں پہ لے کر جائیں گے؟ ہم نے شفا انٹرنیشنل اسپیشلسٹ ہے. اگر آپ کہیں کہ ایک اسپیشلسٹ جس کے جب پیمس کے اندر وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, میں آپ سے سب سے سوال پوچھتی ہوں, آپ کے کوئی قریبی ہوگا, آپ اس کو سب سے بہترین ہسپتال میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے اور اسپیشلسٹ آپ ڈھونڈ کے لے کر جائیں گے. ہمارے بھی جو ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان, ان کے مشورے سے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ان کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ان کا ڈائگنوسس کریں, سارے پاکستان کو بتائیں, اور اس کے بعد ان کا علاج ادھر ہونا چاہیے. میڈیا کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ جب پلیٹلیٹس کا علاج پاکستان میں تھا اور پلیٹلیٹس گرے بھی نہیں تھے تو یہ باہر گئے تھے. تو عمران خان ان کا خیال ہے کہ ان پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. پمس ہسپتال تو آج تک یہ سرکاری کوئی وزیر مشیر کوئی جاتا ہی نہیں ہے, پمس میں تو جاتی کبھی نہیں ہے. پمس جا کے دیکھیں کہ پمس میں ان کو جو فوری طور پہ بھیجا گیا علاج کے لیے, اور ان کا جو ایک قیدی کا جو طریقہ کار ہوا اسی طرح. ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اس لیے بھیجا تھا کیونکہ ایمرجنسی ہو گئی تھی, مجبوری بھیجا تھا, تب سے علاج نہیں ہو رہا تھا ان کا. دیکھیں جو سب کے سب یہ علاج جیلوں سے جا کے کرواتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہاں جانا چاہیے. عمران خان کے ساتھ یہ تجربہ نہیں ہو سکتا. بس پاکستان کے اس ایسے اقدام کو کیا کہیں گے آپ کو, کیا پیش کریں گے اس کے بارے میں؟ آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی, ملاقات میں کیا اکیلے وہ تھے, پچھلا بیوی صاحب تھی عمران خان کے ساتھ, یہ ضرور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے اگر ہمت کی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہی آئندہ کے لیے بھی, ان کے علاج کے لیے بھی اسی طرح ہی انصاف ملے گا ہمیں ان سے. نہیں, اور چیف جسٹس کی انہوں نے بات مان لی, ہم اس کے بہت اچھا سمجھتے ہیں, کیونکہ پہلے جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خط لکھا تھا تو ایس ایچ او نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. تو ہم خوش ہیں.